सो आमच्या पार्टीचेर अशें खूब एलिगेशन लायला. जस्ट सटायर फकाणां करपा खातीर पेज ओपन केला ती. इतके हालत जाला. समज तुमकां दिसता ते फंडेड आसा जाल्यार आमी नवें कंटिन्यू करया. देर इज नेवर अ प्रॉब्लम इन दॅट. हे पळय म्हाजे पॉयंट्स आसा. हे म्हाजी नवी पार्टी ICP इंडिपेंडंट कॉक्रोच. फॉलो करा हेका. ICPक फॉलो करा. इंडिपेंडंट कॉक्रोच पार्टी मॅनिफेस्टो. एंड आय एम फ्लेक्सिबल वयर सकयल चेंजीस करपाक अकॉर्डिंग टू लोकांचे कितें ओपिनियन आहा पळय ते एड करपाक रेडी आसा. फूल फ्लेक्सिबल. इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. जे लोक डिमांड करता पळय ते असेंब्लीन पास करतले आमी. नो प्रॉब्लम. जस्ट फॉलो अँड सपोर्ट मी फॉर दिस कॉज. एंड एज अ लीडर ऑफ दिस पार्टी आय एम नॉट न्यूट्रल एनीमोर. I will be raising question, asking, holding BJP accountable. All the parties, we are against now everybody. Aam Aadmi Party, Congress, BJP, RGP, सगळे. हांगा कितें चल्ला? एज अ कॉक्रोच इंडिपेंडंट कॉक्रोच पार्टीचो मेंबर आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड हांगा कितें चल्ला तें. आय डोंट वॉन्ट टू पुट RTI. तुम्ही क्लॅरिटी दिया. तुम्ही सांगता न्हू ट्रान्सपरन्सी ऑनलायन सगळें तुम्ही दाखोवपाचें आहा म्हणून. प्रोजेक्टा पयलीं DPR दिया तेजो फूल प्रॉपर कितें चल्ला तेजो. डोंट डू यो आपणाक जाय तशें मनमानी करूं नाकात आनी काम करा. इतके डेमोक्रेसी फ्लरीश करूं नाकात की सगळ्या गजालीक आमकां वयचें पडटा कोर्टाक RTI घालपाक. सो आमच्या पार्टीचेर अशें खूब एलिगेशन लायला. हांव म्हाजो इंडिपेंडंट पेज चालू केला. लेट दॅट बी फंडेड. हे आमची नवे पार्टी नवे आनी आमचे पार्टी मॅनिफेस्टोसून तुमकां कितें वयर सकयल करपाक काय दिसता जाल्यार कमेंट सेक्शनान प्लीज सांगा म्हाका. हांव तुमकां अजून सांगता. आय एम कम्प्लिटली फ्लेक्सिबल फॉर दॅट. आमचे सरकार न्हू लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट आमी हाडचे ना. पयलींच आमी सांगतले अमके अमके प्रोजेक्ट करपाचे आसा. हाऊ मेनी पीपल वॉन्ट इट, हाऊ मेनी पीपल डोंट वॉन्ट प्रोजेक्ट्स. इफ द विलेजर्स डोंट वॉन्ट, ग्राम सभा डोंट वॉन्ट, आवर पार्टी विल मेक शुअर इट इज नॉट हॅपनिंग. बट इफ एनीवन इज कमिंग इन बिटवीन ऑफ डेव्हलपमेंट वी विल टेक केअर ऑफ दॅट ऑल्सो. लायक BJP बी मदीं येवन समज आमकां इंटरप्ट करीत न्हू काँग्रेस BJP बी तांकां मागीर आमी सामकें दाखयता. पूण बरें दिसलें. हे भंय पळोवपाक म्हाका बरें दिसलें. सगळ्यांचे हालत जाला. दीस रात एक करता पार्टी. एक गजाल मात आवडूंक ना. जशें तेंच्यांनी भक्तांक टास्क दिले खबर आहा अननेसेसरी डेटा बिटा काडपाक. ते पार्टीचेत न्हू जे पेज आसा पळय पेजाच्या एडमिनान आयज सकाळीं स्टोरी घातला. 90% तेजे न्हू फॉलोवर्स आहा पळय ते इंडियेचे आसा. पूण जशें न्हू भक्तांनी ट्राय केले खबर आहा आपले रेशो दाखोवपाक मजा येयले. दीस रात एक केले तेंच्यांनी खबर आहा. तेंचे पेजो खबर आहा तुमकां. हे जे दलालगिरी करपाक तांकां टायम टू टायम पयशे मेळटा. सगळे चड्डी गँगांक पयशे पयलींच पावयल्ले आसता तेंच्यांनी. चड्डी गँग तर दीसभर काम करता. दॅट इज अ पार्ट ऑफ BJP. आनी तेंचे आयडियो भरपूर आहा. आनी अशें ना की न्हू असले फक्त आयडीज चड्डी गँगाचेच आसा. काँग्रेसाचे आसा असल्यो आयडियो. असले आयडियो BJPच्यो आसा. असले आयडियो इवन आम आदमी पार्टीचे आसा. सगळे पार्ट्यांचे आपापले एक एक न्हू गँग आसा. आनी तेंच्यांनी न्हू दीस रात एक करतात. सो आमची कॉक्रोच पार्टी आर नॉट गोईंग टू टॉलरेट ऑल दीस थिंग्स. It's an authentic Gen Z movement. No matter where you start, you can start it in the name of Doggish Janata Party. You can start it in the name of Bullet Janata Party, as I saw yesterday. It can become anything. It is a satire movement. फक्त ते अंध भक्तांक तशें दिसता की इट इज फंडेड. हांगासरल्यान येयला थंयसून येयला. ते ताका तुक्को लागलो. ही एज अ आम आदमी पार्टी सोशल मिडिया पर्सन ही वॉज हॅविंग इनफ दिस थिंग कितें म्हणटा ते आयडियाज. तेणेन चुकोवन ते स्टार्ट केले आनी ते भेती गंगान सगळे जाण हात धुता. सगळ्यांनी हात धुले आनी तेजो व्हायरल जालो तो. समज चिंतून स्ट्रॅटेजिकली केन्ना कितें करता पळय ते अशें इतकें सक्सेसफूल जायना. सो स्टॉप युअर दॅट मेकिंग क्लेम्स. जितके तुमी न्हू हे सप्रेस करपाक वयतले पळय तितके कॉक्रोचीस भायर येतले. याद दवरा. तुमी समज हेका सप्रेस करपाक ट्राय केले न्हू सॉलिड म्हारग पडपाचें हे गोंयान नाल्यार इंडियान. Don't try to suppress cockroaches because you never can finish cockroaches. Even nuclear blast सुद्धा जायत जाल्यार तेंच्यांनी फाल्यां सर्वायव जाता अशें म्हणटा. So stop doing those claims. And you declared your own citizens. 90% citizens are Indian and you all made them terrorist. That was very heartbreaking. We will remember this BJP and we will hold you accountable. Now you share your this thing insights for transparency. We want to see how many your followers are Indian and are genuine. Share your data if you have guts. BJPचे जितके हे आसा पळय बॉट अकाउंट्स चड्डी गँग मेंबर्स सगळे इन्क्लूड सगळे जितके आसा पळय तेंचे बारीक बारीक गँग्स आहा पळय सगळे भायर सरला एक्टिवेट जाला तेंच्यांनी सगळे. आनी दीस रात एक करता. ती पार्टी खंयसरली कोणीन ओपन केला तेजे फॉलोवर्स खंयसरले कितके कितें
सगळे राटावळे स्टार्ट केले तेंच्यांनी आणि तेच्या मागीर आतां चीफ जस्टीस येवन जस्टिफाय करता. इट्स अ व्हेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी. चीफ जस्टीस ऑफ इंडियान कितें म्हटलें खबर आहा, हांवें म्हणूंक नासलेलें की सगळेच कॉक्रोच म्हणून. जे लोकां कडेन डिग्री ना, ज्या लोकां कडेन डिग्री ना आनी क्रेडिबिलिटी ना तांकां हांवें कॉक्रोच म्हटलेले. अशें जाल्यार काबार जातलें मरे. जितके चायवाले पंचरवाले आसा ते सगळे घरा बसचे पडटले मागीर. डिग्री ना जाल्यार, डिग्री आहा जाल्यारूच काम करूंक जाय. अशें आहा जाल्यार आख्खे इंडिया बेरोजगार जातले रातोरात. आनी स्पेशली पॉलिटिशियन पयलीं जातले. हे म्हणटा न्हू कानून के हात बहुत लंबे होते हैं, हेजे न्हू जीब लांब जाली मातशी. हेणेन ओग्गी न्हू त्या केसाचेर तेणी हियरिंग्स पास करपाक जाय आसलेले. तो ऑफ सब्जेक्ट वचून न्हू ते भुरग्याक एक्सप्लेन करता इंडियाचें कंडिशन कितें जालां तें. यूथ्स हॅव बिकम अनएम्प्लॉयड, some become activists, some become RTI activists, some become media and some become social media. Wow. Why they became? Who is responsible for the unemployment? Who is responsible? In the first place, you all failed to create employment despite having degree citizens are sitting at home. And when one vacancy is been removed, 100 people come for that queue. So there is no equal fair this thing. Employment here. Degree to everybody have. But that much jobs no government is not creating, no. And on that he is coming and giving clarification. I didn't say to the people who have degree, I said to the one who doesn't have degree. Now I'm telling you, no, many people don't have degree. Does that mean they are not credible enough to speak on that subject? You as a CGI must know we have something called democracy. Each and every citizen have right to discuss, debate, ask question, hold government accountable. Then how can you say that anyone is raising voice without credibility? Do you need credibility? Who told? Where it is written? Show us also. With due respect, Chief Justice, we respect you, but the way you made comment on the youngsters who are already unemployed, trying to figure out what they have to do, and you are coming and throwing salt on their wounds, is not acceptable. I'm sorry if you felt bad, but it is a brutal fact. It was a job of government to provide us the employment, and despite having job work, we somehow remove time and highlight all these issues because mainstream media somewhere failed. That's why we as an independent creator, we are trying our level best to highlight it. To be honest, none of the creator is enjoying highlighting all these issues. They regret that despite highlighting so much, actions are not taken many times from the department side, and that disappointment, that feeling, I don't think so you'll be able to understand it. It is not our personal issue which we are highlighting. It is a public thing. In interest of public we are highlighting. And when we get comments like this, cockroach, yes, I am a cockroach and a proud cockroach. And as an independent cockroach party member, I will be questioning government, holding them accountable from today onwards. And even our party also will get solid allegations from the Bhakt and bot gangs. But we have to not compromise. We will stay firm, and let's see how many people are taking that also seriously. Because brain to they don't have, na. One good thing I have seen BJP did, strong they built, no matter if their flyover is strong, I don't think so. If the roads are strong, I don't know about that. But one powerful thing they have built, Andhbhakta, so strongly they brainwashed them that even if you make 5,000 rupees petrol, they are going to justify how it is in the interest of nation and how we are deshdrohi, not buying it. सगळे येता टायम टू टायम वॉट्सॅपार येता, कशें करपाक जाय, कितें करपाक जाय, येयत आसता आनी तेंच्यांनी स्टोरीर चडयता टायम टू टायम. तांकां गर्व आसा जाणा, 5,000 सुद्दां जाले न्हू फाल्यां ते चाटुगिरी सोडचे ना, चालूच आसतले. आनी वीथ हंबल दिसतींग, वीथ वॉट यू कॉल दॅट पूर्ण प्रतिश्ठा आनी निश्ठासून काम करता तेंच्यांनी असलें काम. पूण तुमकां आतां हांव फुडें दाखयता, येदो व्हडलो दोंगर कट जाला, ते बी तांकां दिसना. थंयसर ते तेज्या खातीरूच अंधभक्त म्हणटा आमी. अंधभक्त कित्याक म्हणटा तांकां? जे गरज ना पळय ते तेंच्यांनी येता थंयसर आनी झालीच पाहिजे म्हणून भायर सरतात, नाका थंयसर. पूण थंयसर गरज आसता थंयसर हेंच्यांनी दिश्टी पडना. कित्याक सांग पे, दे आर देशद्रोही. दे आर नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ नेशन. They are always available for like these things.
देडशी तांकां पेट्रोलाक दिता तो आनी धाडटा आनी हे भायर वयता झालीच पाहिजे करीत. सो असल्या लोकांक आमची पार्टी एंटरटेन करची ना. आनी आमच्या पार्टीच्या हितून न्हू कोणूय असो न्हू कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करपाचें भाशण सुद्दां दिलो न्हू जाल्यार त्या पार्टीक टिकेटूच मेळचें ना नेक्स्ट एका 20 वर्सां. क्रेजी रुल्स एंड रेग्युलेशन आमी करया. तुमीच सजेस्ट करा कितें करपाक जाय तें. तेच घिसापिटा ओल्ड पॉलिसी घेवन बसू शकना आमी. नवे पॉलिसीज क्रिएट करया फॉर द स्टेट बेनिफीट एंड फॉर द इंट्रस्ट ऑफ पीपल. कितें राटावळे हेंचे नाका आसलेले. लेट्स मेक लॉ व्हेरी सिंपल, not so complicated. Hope you all liked my party manifesto and I assume that I'm going to get massive support. I will see you all in some other video. Until then you guys take care. Bye bye. Om Namah Shivaya.